مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. نزولا عند طلبكم فإنني سأقدم بعض الشواهد لمن يجيبون ولو بخطأ على الدروس، سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس. إذن من يجيبون بصحيح سأقدم لهم الشواهد، ومن يجيبون ولو أجوبة خاطئة سأحاول أن أختار منهم البعض وسأقدم لهم أيضا الشواهد نزولا عند طلبكم. وأيضا لا زالت القناة تنتظركم لمن يجيب عن الأسئلة التي سأطرحها عبر الفيسبوك أو الواتساب. إذن سأقدم لكم رقم الواتساب أو الفيسبوك عندما أنتهي من الدورة، وسأقوم بامتحان الأشخاص المميزين، يعني الأشخاص الذين يقومون دائما بالتعليق ويجيبون دائما عن الأسئلة، وسأقدم لهم القناة. إذن في هذا الدرس سأقدم لكم جمل عن طريق نص، وهي عبارة عن قصة مضحكة. drôle histoire, une drôle histoire. dimanche dernier. إذن dimanche وهو يوم الأحد، نقول lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. إذن dimanche يوم الأحد، lundi يوم الاثنين، dernier الأخير. إذن dernier c'est un adjectif. نقول مثلا dernier délai. délai إذن أي الموعد الأخير. إذن أقول لكم من اليوم إلى 11 ديسمبر أي دو جانفر. إذن 11 دو جانفر le dernier délai. le dernier délai. نقول أيضا final. إذن dernier تساوي أيضا final. إذن dimanche dernier أي يوم الأحد الأخير. il s'est passé une drôle d'histoire. il s'est passé une drôle d'histoire. إذن من منكم فهم ما كتب هنا؟ إذن إن كنتم فهمتم il s'est passé une drôle d'histoire اكتبوا في التعليق ماذا تعني il s'est passé une drôle d'histoire، وأنا سأجيبكم. إذن إذا قلنا il est passé، il est passé أي نقول مرة أو حدث. نقول مثلا il est passé dans la rue أي مرة بالطريق. il est passé dans la rue مرة بالطريق. il est passé. نقول passé مثلا passé par Paris يمر من باريس. passé par Paris أي يمر من باريس. إذا مثلا القطار يمر من باريس. وأيضا يمكن أن نقول يمر الوقت بسرعة. le temps passe vite. إذا le temps passe vite. ويمكن أيضا أن نقول يعبر الحدود passer la frontière. frontière passer la frontière. إذن نقول يمر عبر الحدود أو يعبر الحدود. إذن هنا se passer نتكلم عن se passer verbe pronominal. إذن se هدفنا passer verbe pronominal. إذن هنا se passer يحدث. se passer يحدث أو se produire. نقول se passer أو se produire. إذن نقول مثلا
c'est bien passé. C'est bien passé. إذا tout s'est bien passé. أي كل شيء حدث بشكل جيد. كل شيء حدث بشكل جيد. إذا il s'est passé أي حدث. وإذا قلنا il est passé أي مرة. إذا elle s'est passé حدث. il s'est passé حدث. une drôle. drôle أي فكاهي مضحك. ونقول بالضبط drôle مسلي. إذا قلنا drôle d'histoire نقول قصة مسلية. وأيضا في بعض الأحيان drôle تعني مسلية وفي بعض الأحيان تعني غريبة. إذا drôle هي أيضا amusant. amusant مسلي. drôle مسلي. قلنا une histoire drôle أي قصة مسلية أو مضحكة. إذا قلنا أيضا drôle تساوي étrange أي غريب. étrange غريب. نقول avoir un drôle d'air. avoir un drôle d'air أي ذو هيئة غريبة. إذا avoir un drôle d'air غريبة ومضحكة. إذا شيء غريب ومضحك. إذا شيء غريب ومضحك. إذا avoir un drôle d'air. وأنا أيضا في صدد سرد قصة مسلية ومضحكة. إذا أغاب مثلا. إذا dimanche dernier il s'est passé une drôle d'histoire. أغاب. حاولوا ترجمة هذه الجملة في التعليق. إذا يوم الأحد ضع بوز ولا تشاهد ترجمة. حاول أن تكون نزيها مع نفسك. dimanche dernier يوم الأحد الماضي il s'est passé حدثت فيه قصة مضحكة في الرباط. حدثت فيه قصة مضحكة في الرباط. il s'est passé une drôle d'histoire أغابة. إذا هنا سأحاول أن أقدم لكم قصة غريبة شيئا ما لي مراهق ولكن سأضعها على شكل جمال وأيضا سأشرح جميع القواعد. إذا un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture. إذا اكتب ترجمة a essayé. ما هي ترجمة a essayé؟ إذا un adolescent هو مراهق de 17 ans. 17 ans هي 17 سنة. 17 ans a essayé. إذا essayé هو الفعل essayer مصرف إلى الباسي كومبوزي. سأقدم لكم شرح essayer وهو جرب أو قاس أو حاول. نقول جرب سيارة جديدة essayer une nouvelle voiture. essayer une nouvelle voiture. جرب سيارة جديدة. نقول أيضا essayer un pantalon. قاس سروال. essayer قاس. إذا بالنسبة لي فيتمون نقول قاس. إذا نقول تيستي أي جرب essayer. ونقول لي فيتمون قاس. ونقول tenter de أي حاول. essayer هذا أمر. نقول essaye de te reposer. حاول أن ترتاح. essaye de te reposer. إذن حاول أن ترتاح. إذن essayer يمكن أن نقول tester
ويمكن أن نقول tenter de. Tenter de. إذن essayer, tester, tenter de. إذن a essayer. لماذا قلنا a essayer؟ لأن الفعل essayer مصرف إلى الباسي au passé composé. إذن لتصريف الفعل essayer للباسي composé نقول j'ai essayé, j'ai essayé, tu as essayé, tu as essayé, جربت, essayé, il a essayé, il a essayé, جرب, il a essayé. إذن j'ai essayé, tu as essayé, il a essayé. إذن j'ai essayé, جربته. يمكن أيضا أن نقول nous avons essayé, vous avez essayé, ils ont essayé. إذن هنا نتكلم عن l'adolescent. إذن l'adolescent a essayé. إذن il a essayé. سنستعمل il a essayé. إذن استعملنا l'adolescent a essayé. De voler, أن يسرق. De voler, أن يسرق une voiture أي سيارة. Une voiture. Une voiture dans le 5e arrondissement. إذن arrondissement المنطقة arrondissement dans في le 5e أي الخامس. ولكن إذا قلنا المنطقة الخامسة ضرب أي بالرباط. إذن un adolescent أي مراهق. Un adolescent مراهق de 17 ans في السنة 17 a essayé أي حاول de voler سرقة une voiture سيارة dans في le 5e arrondissement في المنطقة الخامسة ضرب بالرباط. Un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Rabat. Le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Le jeune homme. Le jeune homme أي شاب. Le jeune homme الشاب. الفرنسيون يقولون الشاب الرجل. Le jeune homme الشاب الرجل a réussi. إذن a réussi أي نجح في الماضي. نجح au passé composé. إذن الفعل réussir au passé composé. Passé composé أي الماضي المركب. Le jeune homme a réussi. نقول j'ai réussi أي نجحت. j'ai réussi. j'ai réussi نجحت. tu as réussi أي نجحت. il a réussi réussi نجح. إذا استعملنا il a réussi أي le jeune homme يمكن أن نعوضها ب il ونقول il a réussi à ouvrir la porte. إذا le jeune homme a réussi à ouvrir. إذا à ouvrir الفعل يفتح ouvrir. À ouvrir la portière. إذن la portière غالبا ما نقوله لباب السيارة. نقول مثلا fermer la portière. La portière de la voiture. إذن fermer la portière de la voiture أي يغلق باب السيارة.
je ferme la portière de la voiture. أغلق باب السيارة. إذن la portière نقولها غالبا لباب السيارة. إذن à ouvrir la portière d'une voiture. وهي تساوي la porte. La porte. C'est un nom féminin. La portière هو اسم مؤنث. Il est entré et a refermé la portière. إذا لاحظوا هنا دائما أتكلم عن الباسي كومبوزي. Il est entré. نقول je suis entré. Je suis entré دخلت. هو le passé composé du verbe entrer. Tu es entré. Tu es entré. دخلت. Il est entré. دخل. وهي العبارة التي استعملنا هنا. Il est entré et a refermé la portière. نقول j'ai refermé. J'ai refermé. أغلقت la fenêtre مثلا. La fenêtre. J'ai refermé la fenêtre. أي أغلقت النافذة مرة ثانية. Tu as refermé la fenêtre. أغلقت النافذة مرة ثانية. Il a refermé هنا a refermé. Le jeune homme a refermé la portière. أي أقفل مرة ثانية باب السيارة. La portière. هو غالبا باب السيارة. La portière. إذن le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Le jeune homme وهو الشاب a réussi نجح à ouvrir في فتح la portière d'une voiture أي باب السيارة. Il est entré دخل et a refermé la portière. وأغلق الباب. نقول أغلق مرة ثانية ولكن لا نقول مرة ثانية لأنه في اللغة العربية نقول أغلق مرة ثانية. إذن le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. لاحظوا أنكم تصرفون الأفعال إلى le passé composé. إذن a réussi, il est entré, a refermé. إذن بعد أن دخل إلى السيارة وأغلق الباب manque de chance أي قلة الحظ. Manque de chance. Le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. Manque de chance. Le système de sécurité de la voiture a fonctionné. دائما نتكلم عن passé composé. Et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. إذن a fonctionné أي عمل أو اشتغل. j'ai fonctionné. إذن يمكن أن أقول أيضا j'ai fonctionné. j'ai fonctionné. اشتغلت ولا نقولها كثيرا. tu as fonctionné اشتغلت. il a fonctionné اشتغل. ونقولها أغلبيا للآلات أو الآليات أو ما شابه. إذن قلة الحظ manque de chance. manque أي فقدان شيء. manque فقدان. وهنا نقول manque de chance فقدان الحظ أو قلة الحظ أو الحظ السيء لهذا الشاب. إذن le système النظام c'est un nom masculin de sécurité السلامة de la voiture في السيارة a fonctionné اشتغل. Et le jeune voleur
s'est retrouvé. s'est retrouvé. أي وجد اللص الشاب le jeune voleur أي اللص الشاب s'est retrouvé وجد نفسه إذا نفسه à l'intérieur du voiture محاصر داخل السيارة إذا pris au piège محاصر أو مسجن pris au piège à l'intérieur du véhicule كما لو أنه اصطيد في فخ اصطيد في فخ pris au piège أي أخذ في فخ أو اصطيد في فخ إذن se retrouver وجد نفسه s'est retrouvé وجد نفسه إذن manque de chance le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. Impossible de sortir. Impossible. Impossible. إذا قلنا possible أي ممكن. Possible ممكن. وإذا أضفنا em وقلنا impossible أي غير ممكن. De sortir الخروج sortir إذا فعل sortir هو فعل يخرج إذا impossible de sortir لا يمكن الخروج أو غير ممكن الخروج ce jour là ce هذا jour يوم لا هناك إذا ce jour là أي في ذلك اليوم ce jour là ce jour là la chance إذا la chance c'est un nom féminin أي الحظ n'était لم يكن n'était سنضيف أيضا pas vraiment pas إذا vraiment حقا vraiment نقول حقا pas ne pas تعني لا ولم وليس إذا للنفي n'était pas vraiment de son côté إلى جانبه de son côté إلى جانبه de son côté car لأن son téléphone لأن هاتفه son téléphone mon téléphone إذا قلنا mon téléphone هاتفي son téléphone هاتفه ton téléphone هاتفك ton téléphone هاتفك إذا قلنا son côté جانبه côté الجانب mon côté جانبي ton côté جانبك إذن son téléphone portable المحمول أي شيء نقوله portable فاعلم أنه محمول portable lui permettait أي سمح له lui permettait d'accéder أي الوصول seulement فقط seulement aux appels إلى المكالمات d'urgence أي الطوارئ إذن les appels d'urgence هما المكالمات الطوارئ مثلا الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الوقاية المدنية إذن مجموعة من الهيئات تقدم خدمات إذن تجد أرقام عبر الهاتف لتتصل بالأمن الوطني لا بوليس وأيضا لا بروتيكسيون سيفيل أي الحماية المدنية أو الوقاية المدنية وأيضا الدرك الملكي إذن لا يمكن impossible لا يمكن de sortir الخروج ce jour-là في ذلك اليوم la chance n'était vraiment لم يكن الحظ pas de son côté في جانبه car son téléphone حقا لأن
هاتفه son téléphone portable المحمول lui permettait سمح له d'accéder بالوصول seulement فقط aux appels d'urgence إلى مكالمات الطوارئ فقط. إذن impossible de sortir ce jour-là. La chance n'était vraiment pas de son côté car son téléphone portable lui permettait d'accéder seulement aux appels d'urgence. Après avoir bien réfléchi, il s'y décidait à appeler la police. Très heureux de pouvoir venir à l'aider et bien sûr lui faire visiter le commissariat de Rabat. Et donc, après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Très heureuse. لماذا استعملنا heureuse؟ لأن la police إذا مؤنث لذلك قلنا très heureuse de pouvoir venir l'aider. هم فرحين جدا لأنهم سيأتون لمساعدته. Après avoir bien réfléchi, après إذا قلنا après فعكسها avant. إذا après تعني بعد عكسها au contraire d'avant. إذا نقول après بعد avant قبل. Après avoir bien réfléchi, elle s'est décidée à appeler la police, très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Rabat. Et donc après بعد avoir bien réfléchi أنفكر جيدا. Après avoir bien réfléchi بعد أن فكر جيدا il s'est décidé أي قرر الاتصال بالشرطة à appeler la police. Très heureuse أي الشرطة كانت سعيدة. إذن الشرطة سعيدة جدا لحضورهم لمساعدته. إذن وبالطبع لزيارة مركز الشرطة في الرباط. إذن سعيدة جدا لحضورها أي الشرطة ولمساعدته وبالطبع لزيارة مركز الشرطة في الرباط. إذن après avoir bien réfléchi il s'est décidé أي قرر هو قرر il s'est décidé à appeler la police, très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de police. إذا مشاهدينا الكرام الآن سأقوم بطرح الأسئلة. إذا حاولوا أن تجيبوا. إذا قلنا drôle ماذا تعني باللغة العربية؟ drôle. إذا un adolescent de 7 ans a essayé. إذا a essayé جرب. ماذا لو أردت أن أقول جربت أنا في الماضي؟ ماذا سأقول؟ جربت أنا في الماضي. ماذا يمكنني أن أقول؟ إذا مشاهدينا الكرام أبذل جهد كبير 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 جدا لكي أضع لكم دروس في المستوى. أي دروس ستساعدكم على التكلم وكتابة وقراءة اللغة الفرنسية. وأيضا أحاول أن أشجعكم بأن أعددت عدد كبير من الشواهد لزاتيستاسيون وسأرسلها لكم عبر البريد العادي وعبر البريد الإلكتروني. وأيضا قدمت لكم قناة بها الآن 11,000 مشترك لمن حصل على النقطة الأولى. إذا سأقوم بامتحان وسأقوم بقراءة للتعليقات عموما لأقدم الشواهد. أي
أي شخص يعلق على الفيديوهات ويقدم الأجوبة حتى وإن كانت خاطئة، يعني يحاول أن يشارك في القسم أو يحاول أن يشارك معنا أجوبته، إذن فهو إنسان مجيد، وسأقدم له attestation أو شهادة. إذن حاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة بكل جدية، حاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة بكل جدية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.